ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ତମକୁ କିଛି କହିବି ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ଦେଖୁଛ? ଏଇଟା ହେଲା ବକ୍ସ। ଏଇଟା କଣ? ବକ୍ସ। ଏଠି କିଛି ଆକୃତିର ଖେଳନା ମୁଁ ରଖିଛି ହେଲା। ମୁଁ ଡାକିଲି ଜଣ ଜଣକୁ ଆସିବ, ଜଣ ଜଣ ଆସିବ, ଆଦୁ କିଛି ବାଛିବ। ଏ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବି ହେଲା। ତମେ ଆସ ବକ୍ସ ପିଛେ। এই দেখো ত্রিভুজ দেখিল ত্রিভুজের কেতটি কোণ আছে তিনটি কোণ আছে কেতটি কোণ আছে তিনটি কোণ আছে গোটিয়ে কোণ দুইটা কোণ তিনটি তিনি পটি ও তিনি কোণ আকারର ହେଲା ଦେଖିଲ। ଏବେ ତମେ ବସ ମା ଜଣ ଦେଖିଲ ଆସିବ ବକ୍ସ ଗୋଟେ ବାଛ। देखो देखिल एटा से बाछिले एटा कोन हला एटा कोन आयत क्षेत्र एटा कोन आयत क्षेत्र आयत क्षेत्र केतटी कोण अछि चारोटी आ कोन जानिछ पिला माने चारोटी कोण थिबा खट खट ओइना ओइना ओळा कोटा नाही मोबाइल फोन बॉक्स चॉकलेट चॉकलेट कोण थिबा जिंस नाइलो। ଏବେ ତମେ ବସ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ ଡାକିବି। ଏବେ ତମେ ଆସ ଏଠିକି ବାଛ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ? ଏଟା ହେଲା ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର। କଣ ଏଟା? ଆଉ କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି? ଚାରୋଟି କୋଣ। ସବୁ କୋଣ ସମାନ। ଦେଖିଲ କୋଣ ଅଛି ଏଭଳିଆ ବ୍ରେଡ ବ୍ରେଡ ଝରକା छोट खाता है ना बस तमे बाछो। ए देखो समस्त एटा कोन गोलाकार माने वृत्त वृत्त कोनती गोलाकार ये पे गोला कोन अछि आ कोन न थाई ये गोलाकार आ कोन सब गोलाकार अछि प्लेट बॉल चूड़ी चूड़ी ना काय करू सूर्य हेलो तमे आसो आदु पीछे उठाओ दे